Unsay kalainan ni Kristo sa paggawas ni Kristo o kalainan sa tao, paghimo sa tao. Sama ni Adan, ato ay compare si Kristo og ni Adan. Si Adan din ito sa una kang Adan. Si Adan giumol gikan sa yuta. Pag umol gikan sa yuta, giumol sa Dios. Na kinabuhi si Adan wala kinabuhi. Asa siya nagsugod ang iyang kinabuhi, asa gihatag. Pinaagi sa kuan sa gihingahan sa kuan ha, kapaminaw gihingahan. Pinahagi sa hininga sa Dios. Gihingahan ang ilong sa tao. Sa sa gininhawa sa kuan ba? Gininhawa sa Dios, gihinga po dito sa ilong sa tao. Ang tao nakabaton og espiritu, nakabaton og kinabuhi. Kay katong giumol sa katong lapok nga giumol, wala pa to'y kinabuhi. Asa nagkabaton og kinabuhi ang tao? Si Adan, ginaagi sa hininga. Hininga gikan sa Dios ha, hininga. Gikan sa ilong, hininga. Si Kristo, asa gikan? Hininga ba si Kristo? Ato ang tanawon sa Biblia. Si Kristo, itong hininga, mabasa ito, asa ito mabasa? Genesis 2:7. Mabasa na siya sa Genesis 2:7. Nga ang kinabuhi sa tao, gikan sa hininga sa Diyos. Hininga dito sa ilong sa tao. Si Kristo, unsay sugod ni Kristo? Wala pa ang tao, wala pa ang tanan, gibuhat ang tanan. Si Kristo ang unang migawas gikan sa Dios. Unsa si Kristo? Hininga ba pud ba si Kristo? Dili hininga si Kristo. Kung ato ang basihon din sa Juan 1:1. Si Kristo salita ng Diyos. Sa ato pa dili siya hininga, kundi salita. Kaya ang Diyos magud kinabuhi. Ang iyang hininga na ay kinabuhi, ang iyang salita na ay kinabuhi. Katong salita nga nigawas, ang pulong nga nigawas sa baba sa Diyos, mao to si Kristo. Si Kristo ang pulong sa Diyos. Unsa man nga pulong, ano makaingon ka? Pulong. Kung sa'y nagawa sa gikan sa Diyos Amahan, pulong, mao to si Kristo.